Bisag isda kra eh na ta mga oninig. Digawas na. Siya sa. Oh, okay. Nami karon dire sa hasaan no? Ha? Hampason hasaan? Hampason? Oh, nami dire karon sa Hampason no. Oh, basi diya mi madto karon sa unsa to nga isla oh? Hagutayan White Island. Oh, kanang isla dito mga idol oh. Lagi takol. Oh, diya mi ga vlog. Oh, shout out dol. Oh, shout out. Julius Agabe. Ay, ate ka i-follow kita ko. Oh, sige sige. Thank you ha. Okay. Akong lula nga grabe ka baka. Sige sige ikaw. Shout out din ako part of the media. Okay, from Kwame, taga Bukidnon mi. Oh, Maramag. Okay no, natay mga idol dire. Oh. Julius Agabe. Okay. Nami dire na. Dili. Oh. Nami Hampason ni nga lugar no. Ang katong isla. Agutayan White Island. Oh, dito magto sa Agutayan White Island mga idol. Okay no, nakikikuan pa din si Kapitan. Coordinate. Oh, morning view nila diri mga idol oh. Ha?